This one. Mir Sir, Jafar. I think Mir Qasim. Why? In the Battle of Plassey, sir. Ah, sir. Ah, Mir so Jafar, sir. Battle of why, sir? Siraj-ud-Dawla, sir. Battle of Sir, Plassey, whose rule ended? Jafar become Raja now, sir. Next Who after became Siraj. who became Raja? Mir Jafar by Ah, Mir British Jafar next with the after support of Plassey only. British. Ah, after After Plassey he will come, Plassey, na? okay, he's not come in Plassey. But Mir Ah, Jafar, see, Mir Qasim will come under. sir, Mir Yes, Qasim sir. ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಾಠನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Sirajuddaula. I don't know who he is also. Simple Okay, logic. sir. ನನ್ನ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಂ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಅವ್ನು ಯಾರಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರದಾಗ್ತೀನಿ. ಶಾ ಆಲಂಪು ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರಂತ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರದಾಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಹೆಸರು ಇವೆರಡೆ, ಮಿರ್ ಜಾಫರ್, ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಹೆಸರು Yes, ಇವೆರಡೆ. sir. ಮಿರ್ ಜಾಫರ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಾಸ್ ಅ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ. Sirajuddaula. ಅವನೇನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ. ಸೂಪರ್. Whose rule ended? Basically, he is asking who was defeated in Battle of Plassey. Who was defeated in Battle of Plassey? Sirajuddaula. Sirajuddaula. Correct, alva, sir. Simple. Done. Any doubt? Sir, Yes, No, sir. sir. no doubt, Allah. Super. Madam, you were saying something. Clear? Yes, sir. Done. Super. Yes, sir. You are Maudi, sir. For English and French. English and French. Okay. See, ಇದೂನು KPSC question. ಇದೂನು KPSC question. See how just ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Battle of Bandi Bash was fought between whom? The French challenge to Yes, British sir. India came to end with Bandiwash. which of the Battle of Bandi Bash. Correct? Bandiwash. Indians. Sir. Carnatic wars were fought between French and English. French and English. Clear? Done, sir? Sir, ಹಾಗಿದ್ರೆ like Plassey, Battle of Plassey, it ended with Sirajuddaula. Madam, ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಬರೋದು ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅವ್ನ್ ಮತ್ತೆ ರಾಜ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನ ಸೋಲ್ಸ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅವರು. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಲೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. Here only with Battle of ಪ್ಲಾಸಿ Plassey, ಅಂದ್ರೆ na? ಟಿಲ್ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಡೆಡ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ, that's all. See, Siraj-ud-Dawla is Raja. Bengal was captured. Robert Clive came, made a conspiracy, came to the Battle of Plassey. Siraj was killed. Game over. Now they make Mir Jafar on the throne. Had the question been who was made the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey, the answer is Mir Jafar. ಓಕೆ ಸರ್. Okay? Done.